السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کلاس 11th اکاؤنٹنسی ہندِ نمن سلسلہ وار لیکچرن مز کر اس ونیک تامتھ تۄہہِ سۭتۍ کینٛہہ خاص اہم ٹاپک ڈسکس یمن مز اسہِ انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ، تھیوری بیس آف اکاؤنٹنگ، اکاؤنٹنگ اِکویشن اور روٗلز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ وٲلۍ ٹاپک تہٕ چیپٹر تۄہہِ سۭتۍ ڈسکس کٔرۍ. أزیُک یُس خاص ٹاپک أسۍ تۄہہِ سۭتۍ ڈسکس کرن وٲلۍ چھِ یہِ چھُ جے کے بوس اکاؤنٹنگ یُس پرسکرایبٕڈ بُک چھُ تمیُک چیپٹر نمبر 5. وٕنکیٚن پٮ۪ٹھ کُن چھِ أسۍ رِکاڈنگ ہُنٛد سٹیپ اکاؤنٹنگ منٛز رِکاڈنگ ہُنٛد سٹیپ ڈسکس کرن وٲلۍ. یِم بُکس آف اکاؤنٹس أسۍ پریپیر کران چھِ تِمنے بُکس آف اکاؤنٹن منٛز یا تِمنے بُکس آف اکاؤنٹنگ متعلق چھِ أسۍ وۄنۍ پرن وٲلۍ. تمامن وِورن چھِ گُزٲرِش کہِ امہِ برونٛہہ کہِ تِم پرن یا سمجھن جرنل یا بُکس آف آرجنل انٹرین متعلق تمہِ برونٛہہ وٕچھن تِم روٗلز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ سۭتۍ رِلیٹڈ ویڈیو لیکچر تاکہِ بیسک رِکاڈنگ روٗلز یِن تِمن سمجھ. أزیُک یُس ٹاپک اسہِ چھُ یہِ چھُ بُکس آف آرجنل انٹری اور اتھ بُکس آف آرجنل انٹری منٛز کرو أسۍ آزٕ ڈسکس کرنٕچ کوٗشش جرنل. یتھ ٹاپکس منٛز پرو أسۍ بُکس آف آرجنل انٹرین متعلق تمہِ ہٕنٛز کلاسفکیشن کیاہ چھِ، جرنل کیاہ گٔے اور جرنل ہُنٛد فارمیٹ کیاہ چھُ آسان. امہِ علاوٕ کرو أسۍ جرنل منٛز ٹرانزیکشن رِکاڈ کرنہٕ خٲطرٕ اکھ جرنل انٹری. دوستو تۄہہِ چھُ پتہ کہِ اکاؤنٹنگ منٛز چھِ أسۍ بُکس آف اکاؤنٹس پریپیر کران. تِمہٕ بُکس یِمن منٛز ٹرانزیکشن فار د فسٹ ٹایم رِکاڈ یی کرنہٕ یا انیشلی رِکاڈنگ سٹارٹ کرنہٕ وِزِ یِژھ گرِ أسۍ گۄڈٕنِچہِ لٹہِ کُنہِ بُکہِ منٛز کانٛہہ ٹرانزیکشن رِکاڈ کران چھِ تِمنے بُکن چھِ أسۍ ونان بُکس آف آرجنل انٹری. رِکاڈنگ ہٕنٛز پروسیس سٹارٹ کرنہٕ وِزِ یُس ساروٕے کھۄتہٕ گۄڈٕنِچ بُک یا رِکاڈ ٹرانزیکشن رِکاڈ کرنہٕ کِس پروسیسس منٛز یتھ جایہِ أسۍ ساروٕیو سٹارٹس منٛز کانٛہہ ٹرانزیکشن رِکاڈ کران چھِ تتھ بُکہِ چھِ أسۍ ونان بُک آف آرجنل انٹری. یِمن چھِ أسۍ ونان بُکس آف انیشل انٹری تہِ اور یِمنے چھِ أسۍ ونان بُکس آف آرجنل انٹری تہِ. The books in which the transactions are recorded for the first time are called the books of original entry. Books of original entry refers to the accounting journals in which business transactions are initially recorded. The information in these books is summarized then posted into ledger from which the financial statements are produced. یِم تہِ books of original entry أسۍ پریپیر کران چھِ امہِ پتہٕ چھِ یِمنے books of original entry پتہٕ پٮ۪ٹھ أسۍ ٹرانزیکشن ٹرانسفر کٔرِتھ لیجرِ کُن ٹرانسفر کران. لیجرِ ہٕنٛز سمری پریپیر کٔرِتھٕے چھِ أسۍ پتہٕ فاینل اکاؤنٹس یا فاینانشل سٹیٹمنٹس أکۍ آرگنایزیشنہِ ہٕنٛدۍ یا أکۍ کمپنی ہٕنٛدۍ پریپیر کران. Each accounting journal contains detailed records for the types of accounting transactions pertaining to a specific area. پرٛٮ۪تھ کُنہِ جرنل یُس یتھ سۭتۍ رِلیٹڈ أسۍ جرنل بناوو تتھ سۭتۍ چھِ تِمہِ سپیسفک ایریاہٕکۍ یا تِمہِ سپیسفک نیچرٕچ ٹرانزیکشن رِکاڈ کرنہٕ یِوان. Now what is the classification of books of original entry? Books of original entry کٔژن قٕسمن ہٕنٛز چھِ آسان یِہے کرو أسۍ یتھ ڈسکس. بُکس آف آرجنل انٹری چھِ أسۍ دۄن اہم حصن منٛز تقسیٖم کران. أکِس چھِ أسۍ ونان جرنل اور دوٚیمِس چھِ أسۍ ونان جرنل پراپر اور تمہِ علاوٕ چھُ ترٛیِم اکھ کلاسفکیشن آسان یتھ أسۍ ونان چھِ سبسڈری بُکس. رِکاڈنگ ہُنٛد سٹیپ یِژھ گرِ أسۍ اکاؤنٹنگ منٛز ڈسکس کریاو اسہِ ونیاو تتہِ کہِ رِکاڈنگ ہُنٛد یُس سٹیپ آسان چھُ رِکاڈنگ چھِ أسۍ 3 اہم جاین کران. أکِس چھِ أسۍ ونان جرنل، دوٚیمِس چھِ أسۍ ونان جرنل پراپر اور ترٛیٚیمِس چھِ أسۍ ونان سبسڈری بُکس. جرنل کرو أسۍ آز ڈسکس اور سبسڈری بُکن متعلق ونو تۄہہِ أتی أسۍ یتتھ پیٖٹھۍ یتھ أسۍ ونان چھِ یا سبسڈری بُک یُس آسان چھُ سبسڈری بُک چھِ أسۍ فٔردر کلاسفاے کران 2 حصن منٛز. أکِس چھِ أسۍ ونان کیش بُک اور دوٚیمِس چھِ أسۍ ونان سپیشل پرپز بُکس. کیش بُک یِم آسان چھِ اتھ منٛز چھُ خٲلی کیش ٹرانزیکشن رِکاڈ گژھان اور سپیشل پرپز بُک چھُ فٔردر کینٛژن بُکن منٛز پریپیر باقین کینٛژن حصن منٛز تقسیٖم گژھان یتھ منٛز اسہِ گۄڈٕنیتھٕے پرچیز بُک، پرچیز رِٹٲرن بُک، سیلز بُک، سیلز رِٹٲرن بُک، بِلز پییبل بُک
تہٕ بِلٕز رٔسیٖوٕل بُک بَناوٕنۍ چھِ. ییٚتٮ۪تھ وَنو أسۍ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ یہِ کَتھ کہِ بُکٕس آف آرجِنَل اِنٹرٛی چھِ أسۍ 3 حِصَن منٛز تقسیٖم کَران. گۄڈٕنِس چھِ أسۍ وَنان جٔرنَل، دوٚیمِس چھِ أسۍ وَنان سَبسِڈری بُکٕس، ترٛیٚیِمِس چھِ أسۍ وَنان جٔرنَل پرٛاپَر. جٔرنَلَس منٛز ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ گٔژھِتھ، لیکِن جٔرنَل ہُنٛد لوڈ کَم کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ سَبسِڈری بُکٕس پرٛپِیَر کَران. سَبسِڈری بُکَن منٛز چھِ أسۍ 2 قٕسمَن ہٕنٛز ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ کَران. کیش ٹرٛانزَکشَنَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ أسۍ کیش بُک پرٛپِیَر کَران. اَمہِ علاوٕ یِم سانہِ کرٛیڈِٹ ٹرٛانزَکشَن روزان چھِ، یِمَن کرٛیڈِٹ ٹرٛانزَکشَنَن خٲطرٕ چھِ أسۍ کینٛہہ سٕپیشَل پٔرپَز بُک پرٛپِیَر کَران. اگر کرٛیڈِٹ پَرچیز چھُ یہِ چھُ رِکاڈ گژھان پَرچیز بُک منٛز. سِمِلَرلی پَرچیز رِٹٲرٕن چھُ گژھان پَرچیز رِٹٲرٕن بُکہِ منٛز. سیلٕز بُکہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ سیلزَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اگر یہِ کرٛیڈِٹ سیل آسہِ تیٚلہِ چھِ یہِ سیلٕز بُکہِ منٛز یِوان رِکاڈ کَرنہٕ. ییٚتٮ۪تھ وَنو أسۍ یہِ کَتھ کہِ تمام ٹرٛانزَکشَن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ جٔرنَلَس منٛز رِکاڈ کٔرِتھ. تمام ٹرٛانزَکشَن ہٮ۪کو أسۍ جٔرنَلَس منٛز رِکاڈ کٔرِتھ، لیکِن جٔرنَل ہُنٛد لوڈ کَم کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ یہِ رِکاڈِنٛگ بیٚیہِ ڈِوایِڈ کَران کیش بُکٕس تہٕ سٕپیشَل پٔرپَز بُکَن منٛز. سَبسِڈری بُکَن ہُنٛد لوڈ کَم کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ بیٛاکھ أسۍ ڈِوِجَن کَران کہِ کیش ٹرٛانزَکشَن چھِ أسۍ الگ کَران اور سٕپیشَل پٔرپَز بُک چھِ أسۍ بیٚیہِ پَتہٕ الگ کَران. جٔرنَل کیٛاہ گوٚو اور جٔرنَل پرٛپِیَر کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ کَران. گۄڈٕنِچی کَتھ کہِ جٔرنَل یُس چھُ یہِ چھُ بُک آف آرِجنَل اِنٹرٛی. اَتھ منٛز چھِ أسۍ ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ کَران فار دَ فٔسٹ ٹایم. یہِ چھُ اَکھ بیسِک بُک. جٔرنَل اِز وَن آف دَ بیسِک بُک اِن وِچ ٹرٛانزَکشَنٕز آر رِکاڈِڈ فار دَ فٔسٹ ٹایم. دَ وٲرڈ جٔرنَل ہیز بیٖن ڈِرایوڈ فرٛام اے وٲرڈ دیٹ میٖنٕز جٔر. اِٹ اِز آلسو نون ایز ڈے بُک. اِن جٔرنَل ٹرٛانزَکشَنٕز آر رِکاڈِڈ in the order in which they occur or in the order of chronology. That is, it is recorded, transactions are recorded in journal in chronological order. In other words, journal is the book in which, after following the rules of debit and credit, transactions are recorded in chronological order. It is called a book of prime entry as well. Journal subsidiary جٔرنَل چھِ بُکٕس آف آرجِنَل اِنٹرٛیو منٛز اَکھ بُک. اَتھ منٛز چھِ أسۍ ٹرٛانزَکشَنٕز رِکاڈ کَران کرٛونالجِکَل آرڈرَس منٛز، یعنی آن دَ بیسِس آف ہیپنِنٛگ اور آن دَ بیسِس آف اوکرِنٛگ آف این اِوٮ۪نٛٹ. یہِ چھُ اَکھ پرٛایمری بُک آسان. روٗلٕز آف ڈیبِٹ اینٛڈ کرٛیڈِٹ فالو کَرنہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ ٹرٛانزَکشَن جٔرنَل منٛز کرٛونالجِکَل مینرَس منٛز رِکاڈ کَران. ییٚمہِ پرٛاسٮ۪س ذٔریعہٕ أسۍ ٹرٛانزَکشَن جٔرنَل منٛز رِکاڈ کَران چھِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان جٔرنَلایزِنٛگ. Now, what is journalizing then? Journalizing is the process of recording transactions in journal. It is an important concept. Coming to the format of journal. Journal hund format, journal hind features kya chh? Utility the features kya chh journal hind? Godnichi yeh chu primary book of original entry asan. Doyam yeh chu fundamental book asan yus double entry system is bunyadas ped banavne yavan chu. ترٛیٚیِم کہِ اَتھ منٛز چھِ ٹرٛانزَکشَن أسۍ کرٛونالجِکَل مینرَس منٛز، یعنی آن دَ بیسِس آف ہیپنِنٛگ آن اوکرِنٛگ آف این اِوٮ۪نٛٹ أتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ کَران. یہِ چھُ کَمپٕلیٖٹ اِنفارمیشَن بِزنِس ٹرٛانزَکشَنَن متعلق دِوان جٔرنَل. اَتھ منٛز چھُ ٹرٛانزَکشَن کلاسِفاے کَرٕنۍ سہل گژھان. یہِ چھُ ڈِوِجَن آف لیبرَس منٛز مدد کَران، یعنی کٲم تقسیٖم کَرنَس منٛز، کامہِ ہُنٛد لوڈ کَم کَرنَس منٛز چھُ جٔرنَل مدد کَران. أرتھمیٹِکَل ایکوریسی چھِ اَمہِ سۭتۍ چَک ہٮ۪کان گٔژھِتھ کہِ اگر ڈیبِٹٕس شُڈ بی اِکوَل ٹُو کرٛیڈِٹ. اگر کُنہِ تہِ جایہِ ڈیبِٹٕس اِکوَل گٔے نہٕ کرٛیڈِٹَس کینٛہہ تَمیُک مطلب گوٚو اَسہِ چھِ غلطی کٔرمٕژ. أرتھمیٹِکَل ایکوریسی چھَنہٕ کینٛہہ. Now, what are the limitations of journal? The first limitation of journal is it becomes bulky and voluminous. چوٗنٛکہِ أکِس آرگنایزیشنہِ منٛز چھِ دۄہَس یا رٮ۪تَس لَچھٕ بَز یا ساسہٕ بَز ٹرٛانزَکشَن گژھان. اس لیے ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ کَرنہٕ سۭتۍ چھِ واریاہ فایلہٕ بَنان اور یُس یہِ جٔرنَل چھُ یہِ چھُ وولیوٗمَس تہٕ بَلَکی بَنان. دوٚیِم اِمپاٹَنٛٹ لِمِٹیشَن یُس جٔرنَل چھُ یہِ چھُ کہِ اِنفارمیشَن چھُنہٕ اَتھ منٛز أسۍ کلاسِفاے کَران کینٛہہ اکاڈِنٛگ ٹُو آن دَ بیسِس آف نیچر آف دَ ٹرٛانزَکشَن. سمپلی ہم ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں کرونالوجیکل آرڈر میں، اس لیے انفارمیشن جو ہے وہ سیکیٹرڈ رہتی ہے، چھٔکرِتھ چھِ انفارمیشن روزان. جٔرنل منٛز یُس تہِ انفارمیشن آسان چھُ یہِ چھُ چھٔکرِتھ آسان. یہِ سۭتۍ یِم تہِ ٹرانزیکشن اَسہِ رٮ۪تس منٛز کرِمٕژ آسان یِم ہٮ۪کن جٔرنل ہٕنٛدٮ۪ن 10 ڈیٹن اور 10 پیجن پٮ۪ٹھ چھٔکرِتھ ٲسِتھ.
it is time consuming because it takes time to prepare journal. Then internal control نہیں رہ سکتا ہے اس پہ, arithmetical accuracy اور personal biases بھی آ سکتے ہیں اس میں. Now the format of journal. جرنل یُس آسان چھُ یہِ چھُ اَتھ چھِ 5 کالم آسان. گۄڈنِکِس کالمَس منٛز چھِ أسۍ ڈیٹ لیکھان, دوٚیمِس کالمَس منٛز چھِ أسۍ پٔٹِکیوٗلٲرٕس لیکھان, لیجر فولِیو تہٕ ڈیبِٹ ایماوُنٹ کالم تہٕ کرٛیڈِٹ ایماوُنٹ کالم. ڈیٹ یُس چھُ ڈیٹ کالمَس منٛز چھِ أسۍ یہِ ٹرانزیکشن ہُنٛد ڈیٹ لیکھان. اَتھ منٛز چھِ أسۍ پٮ۪ٹھٕ کِنۍ یِیَر لیکھان اور تَمہِ بۄنہٕ کِنۍ چھُ پَتہٕ رٮ۪تھ تہٕ تٲریٖخ لیکھان. دیٹ اِز منتھ اینڈ ڈے. First at the top we will write the year and underneath we will write month and day. Particular column یُس آسان چھِ particular columnس منٛز چھِ أسۍ لیکھان accounts to be debited or credited. اَتھ منٛز ٹرانزیکشن لیکھنُک طریٖقہٕ چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ ڈیبِٹ اکاؤنٹ پٮ۪ٹھ کِنۍ لیکھان اور تَمہِ پتہٕ چھُ تھوڑا جاے ترٲیِتھ ٹُک کٔرِتھ کرٛیڈِٹ اکاؤنٹ لیکھان اور ٲخرس پٮ۪ٹھ چھِ تلہٕ أسۍ اکھ نریشن دِوان یتھ منٛز أسۍ یہِ سمرایز کران چھِ کہِ یُس یہِ ٹرانزیکشن اَسہِ ییٚتٮ۪تھ کٔر یا یِم اکاؤنٹ ڈیبِٹ تہٕ کرٛیڈِٹ گٔمٕتۍ چھِ یِم کیازِ چھِ گٔمٕتۍ. لیجر فولِیو کالم یُس چھُ ایل ایف از اے لیجر فولِیو کالم. اتھ منٛز چھِ أسۍ ٹرانزیکشن ہُنٛد یتھ جایہِ یا لیجرِ منٛز یتھ جایہِ یہِ ٹرانزیکشن رِکارڈ گٔے تمیُک پیج نمبر دِوان. ڈیبِٹ ایماوُنٹ یوٗتاہ ایماوُنٹ ڈیبِٹ گوٚو دیٹ از ٹو بی رِٹن ان ڈیبِٹ کالم اینڈ یوٗتاہ ایماوُنٹ کرٛیڈِٹ گوٚو دیٹ شُڈ بی رِٹن ان د کرٛیڈِٹ کالم. جرنل ہُنٛد فارمیٹ چھُ 5 کالم چھِ جرنل آسان. گۄڈنِکِس کالمس منٛز چھِ أسۍ ڈیٹ لیکھان ٹرانزیکشن ہُنٛد, دوٚیمِس کالمس منٛز چھِ أسۍ اکاؤنٹ ڈیبِٹڈ اینڈ کرٛیڈِٹڈ لیکھان, ترٛیٚیمِس کالمس منٛز چھِ أسۍ لیجر فولِیو لیکھان, ژوٗرمِس کالمس منٛز چھِ أسۍ ایماوُنٹ ڈیبِٹ ایماوُنٹ اینڈ کرٛیڈِٹ ایماوُنٹ لیکھان. Now first steps of preparing journal. کم سٹیپ پیٚن اَسہِ فالو کَرٕنۍ جرنل پریپیر کرنس منٛز. اتھ خٲطرٕ یِژ گرِ اَسہِ روٗلز آف ڈیبِٹ اینڈ کرٛیڈِٹ پریو تتھ منٛز وَنیو اَسہِ کہِ کانٛہہ تہِ ٹرانزیکشن یُس آسان چھُ یہِ چھُ ساروِیو کھۄتہٕ برونٛہہ اَسہِ پیٚوان آیڈینٹِفاے کَرٕنۍ. فرسٹ اسٹیپ ان پریپیرنگ جرنل. آپ کے پاس ایک ٹرانزیکشن دی گئی ہے اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جرنل بناؤ, تو اس کے لیے جو اسٹیپس آپ کو درکار ہیں وہ ہم آپ کو یہاں بتا رہے ہیں. وہ اس طرح ہیں. آپ پہلے ایک ٹرانزیکشن کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے, اس کو پڑھیں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ اس سٹیٹمنٹ میں کیا کہا جاتا ہے. دویم کٔرِو تُہۍ کٲم, یِم تہِ اکاؤنٹس انوالوڈ چھِ اتھ ٹرانزیکشن منٛز تِم کٔرِو تُہۍ آیڈینٹِفائی کرنٕچ کوٗشش. ترٛیٚیِم, یِم اکاؤنٹس انوالوڈ چھُ یِہُنٛد نیچر کیاہ چھُ, ٹریڈِشنل اپروچ یا ماڈٲرن اپروچ کہِ اعتبار وٕچھو أسۍ کہِ یِم اکاؤنٹس اتھ ٹرانزیکشن منٛز انوالو چھُ یِمن اکاؤنٹن ہُنٛد نیچر کیاہ چھُ. ژوٗرِم, کہِ یِم اکاؤنٹس انوالوڈ چھُ یِمن پٮ۪ٹھ کیاہ افیکٹ چھُ پیٚوان, انکریٖز چھا گژھان کِنہٕ ڈِکریٖز چھُ گژھان, یہِ چھا گِور کِنہٕ رٔسیٖور, whether it comes in or goes out, whether it is income, loss, expense or gain. تو ٹریڈیشنل اور ماڈرن اپروچ کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا افیکٹ نیچر کیا ہے اور اس کے بعد ان پہ کیا افیکٹ پڑا ہے ٹرانزیکشن کرنے کی وجہ سے. اس کے بعد ہم رول اپلائی کریں گے ٹریڈیشنل اپروچ کے اعتبار سے یا ماڈرن اپروچ کے اعتبار سے. جو اکاؤنٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اسی اکاؤنٹ کے افیکٹ کے اعتبار سے ہم اس پہ رول اپلائی کریں گے. These are the 5 important steps while dealing with the journal or recording transaction in journal. پہلے آپ اسٹیٹمنٹ کو پڑھو گے, اس کے بعد اس اسٹیٹمنٹ میں جو اکاؤنٹس انوالوڈ ہیں وہ آپ پڑھو گے, اس کے بعد نیچر کیا ہے ان اکاؤنٹس کا وہ, اس کے بعد آپ اکاؤنٹس انوالوڈ پہ افیکٹ دیکھیں گے اور آخر پہ آپ رول یہاں پہ اپلائی کریں گے. سمجھانے کے لیے اگر ہم یہاں پہ ایک ایگزامپل لیں گے تو فار ایگزامپل وی ہیو پرچیزڈ گڈس فار کیش. پہلے آپ نے دیکھا کہ وی ہیو پرچیزڈ گڈس فار کیش, اس میں 2 اکاؤنٹس انوالوڈ ہیں, پرچیز اور کیش. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کا نیچر کیا ہے, پرچیز ایکسپینس ہے, کیش ایسٹ ہے ماڈرن اپروچ کے اعتبار سے. اب ایکسپینس بھی انکریز ہو گئی ہیں اور کیش یہاں پہ ڈکریز ہو گیا ہے, تو ڈیبٹ دا انکریز کریڈٹ دا ڈکریز. پرچیز اکاؤنٹ چونکہ انکریز ہو گیا ہے اس لیے یہ ڈیبٹ ہو جائے گا, پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ, اور کیش چونکہ ڈکریز ہو گیا ہے اس لیے کریڈٹ ہو جائے گا. تو یہ یہاں ٹرانزیکشن جو بنے گی اٹ ول بی پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ.
नरेशन जो इसकी बनेगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अब आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यह छ इंपॉर्टेंट चीज यत समझन खतर कि अस कत पे लग पता कि यह ट्रांजैक्शन करान या इस ट्रांजैक्शन परान यह कैश ट्रांजैक्शन किन यह क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अम खतर सिंपल तरीक यह तमन तमाम ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन वनान यमन मज या ते मेंशन करित कि यह कैश ट्रांजैक्शन या कहें वन वेदर इट इज कैश और क्रेडिट। तम तमाम ट्रांजैक्शन यमन मज यह मेंशन करित कि यह कैश ट्रांजैक्शन किन क्रेडिट ट्रांजैक्शन तम तमाम ट्रांजैक्शन करान मेंशन कि कैश ट्रांजैक्शन अलबत्ता क्रेडिट ट्रांजैक्शन आसन खतर यह जरूरी कि अत मज लिखित कि यह क्रेडिट ट्रांजैक्शन या खाली नाव मेंशन कर यह ट्रांजैक्शन मज नाव मेंशन करित और फर्दर वनित कि यह क्रेडिट ट्रांजैक्शन किन कैश ट्रांजैक्शन तमन ट्रांजैक्शन वनान कि हसा गई क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मिसाल के तौर पर परचेज्ड गुड्स वर्थ 10,000। अगर इसी एग्जाम्पल कि हमने चीज़ें खरीदी 10,000 की, इट इज़ नॉट रिटन वेदर इट इज़ कैश, वेदर कैश हैज़ बीन पेड और नॉट। ऐसी ट्रांजैक्शंस में नेम नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको कैश ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रहीम फॉर कैश। अब नाम है लेकिन आगे दिया गया है कि इट हैज़ बीन परचेज्ड फॉर कैश, तो तब भी ये ट्रांजैक्शन जो है कैश ट्रांजैक्शन होगी। अब यहाँ पे है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रहीम, इसमें आगे ये नहीं बताया गया है कि वेदर दीज गुड्स हैव बीन परचेज्ड फॉर कैश और नॉट, तो यहाँ पे नाम दिया गया है, इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं। अगर ये दिया गया है कि दिस ट्रांजैक्शन इज कैश ट्रांजैक्शन, मिसाल के तौर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रहीम ऑन क्रेडिट, तो ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है। यहाँ पे ध्यान जहन में रखने की बात यह है कि कैश ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस है जिनमें या तो कहा गया है कि ये कैश है, या जिन ट्रांजैक्शंस में नाम नहीं दिया गया है और फिर ये भी नहीं बताया गया है कि वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज कैश ट्रांजैक्शन। जिन ट्रांजैक्शंस में नेम दिया गया है, नाम दिया गया है और फर्दर ये नहीं बताया गया है कि वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, दैट विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नाउ coming to an illustration, discussing an illustration so that you will be able to recognize and you will be able to understand how we are going to record transaction in journal। यहाँ पे हम एक illustration डिस्कस करेंगे जिससे आपको आसानी होगी कि ट्रांजैक्शंस को हम किस तरह से जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में ट्रांजैक्शंस हम ऑन द बेसिस ऑफ डेट और ऑन द बेसिस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्रिएट करते हैं। जिस तरह से एक इवेंट हो गया उसी के डेट के एतबार से, उसी के हैपनिंग के एतबार से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे ये बात भी ज़रूरी है कि जो जर्नल होता है उसके 5 कॉलम्स होते हैं जो हमने आपको बताए। पहले कॉलम में हम डेट लिखते हैं, दूसरे कॉलम में पर्टिकुलर जिसमें हम अकाउंट्स लिखते हैं टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, थर्ड इज लेजर फोलियो, फोर्थ एंड फिफ्थ इज फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स। Here the transaction is the person has commenced business with cash only. Second transaction is he has purchased goods worth 10,000 for cash. Third is purchased car for personal use, that is for 5,000. Goods purchased worth 10,000 from Rahim. Then paid Rahim in full settlement 9,800. Paid salary 5,000 and deposited into bank 3,000. Paid check worth 2,000 to Adil. ये ट्रांजैक्शन हमें दी गई है, ये इलस्ट्रेशन हमें दी गई है। इसके बाद हमें जर्नल प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट द पर्सन हैज़ कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। इसको जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ट्रांजैक्शन हो गई है जिसमें हमें कैश आया है और ये इंट्रोड्यूसरी कैश है, तो इसको हम कैपिटल भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक कैश और दूसरा कैपिटल। कैश चूँकि हमें आया है, ये एसेट है, इसलिए इसमें इंक्रीज़ हो गया है। तो एसेट जब भी इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा, चूँकि कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट है या कैपिटल है मॉडर्न अप्रोच में, तो उसमें जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन बनेगी दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट परचेज गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश, ये कैश ट्रांजैक्शन हमने गुड्स परचेज किए हैं, इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, परचेज और कैश। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा जब आप रूल अप्लाई करोगे। वी हैव परचेज्ड ए कार फॉर पर्सनल यूज़, यहाँ पे हमने कार खरीदी है लेकिन ये पर्सनल यूज़ के लिए है, तो इसको हम ड्राइंग ट्रीट करते हैं। ड्राइंग जो है वो कैपिटल को डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। परचेज गुड्स वर्थ 10,000 फ्रॉम रहीम, रहीम से हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो रहीम जो है वो हमारा क्रेडिटर बनेगा। यहाँ पे इट इज़ मेंशन्ड दैट वी हैव परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रहीम, देयरफॉर इट्स ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे और क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे। गुड्स जब इंक्रीज हो जाएंगे यानी एक्सपेंस जब इंक्रीज हो जाएगी तो वो डेबिट हो जाएगा, या एसेट इंक्रीज हो जाएगा डेबिट, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। पेड रहीम इन फुल सेटलमेंट, हमने रहीमस दारान 10,000 अमिस दित 9,800, या तो 200 रपी डिस्काउंट मिले यह इनकम सान खतर। गोथी रहीमस करो पे कैश 9,800, यह ग क्रेडिट, कैश अकाउंट इस गड पे करान कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट करान। और इनकम इनकम सान खतर 200 रपी इनकम यह क्रेडिट गसान ये इनक्रीज गसान, और रहीमस अकाउंट यह ग 10,000 से क्रेडिट। या तो अमुक फॉर्मेट और अमुक जर्नल एंट्री बनामत। फर्स्ट द पर्सन हैज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, उसमें कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन हमने लिखी है, आप जो हमने यहाँ पे जर्नल बनाई है आप इसका फॉर्मेट देखिए कि किस तरह से हमने बनाया है। वी हैव प्रिपेयर 5 कॉलम्स, द फर्स्ट कॉलम इन विच वी हैव रिटन डेट 2020 21 अप्रैल। देन द पर्टिकुलर्स में हमने अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट लिखा है। लेजर पोलियो को छोड़ दिया है हमने क्योंकि यहाँ पे लेजर अभी प्रिपेयर नहीं हुई है, उसका पेज नंबर हमें यहाँ पे देना है। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, अब बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट, जो अकाउंट आपका डेबिट होगा वो आप ऊपर लिखेंगे, उसके बाद थोड़ी सी गैप डाल के जो अकाउंट आपने क्रेडिट करना है वो लिखना है। जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, फिर थोड़ी जगह छोड़ के हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है। उसके बाद हमने नरेशन दी है कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब यहाँ पे आपको पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद डेट से लेके लेजर फोलियो तक एक लाइन डालनी है ताकि ये क्लोज हो जाए। अगर लाइन हमने पूरी अमाउंट कॉलम में डाल दी तो जर्नल क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे जर्नल कंटिन्यू करने के लिए लाइन सिर्फ डेट कॉलम से लेके लेजर फोलियो कॉलम तक डालनी है। यूं ही एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमें एक लाइन ड्रा करनी है फ्रॉम डेट कॉलम टू द लेजर फोलियो कॉलम, but it should not be extended to debit column and credit column. If we extend this line to debit and credit column, therefore we mean that the journal has been closed at this point. लेकिन जब जर्नल कंटिन्यू करनी है तो उस वक्त लाइन ड्रा करनी है, एक ट्रांजैक्शन खत्म करने के बाद लाइन ड्रा करनी है फ्रॉम डेट कॉलम टू द लेजर फोलियो कॉलम। नाउ हमने कैश अकाउंट डेबिट किया है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है, इसके बाद हमने एक नरेशन दी है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहाँ हम एक लाइन ड्रा करेंगे क्लोज करने के लिए ये ट्रांजैक्शन फ्रॉम डेट कॉलम टू लेजर फोलियो कॉलम। देन वी हैव परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, इसमें हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। जिस तरह से अभी हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको बताया कि परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। जो इसके अमाउंट्स हैं वो इसके लाइन में डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में लिख दिए जाएंगे। नरेशन इसकी है बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। देन वी हैव परचेज्ड ए कार फॉर पर्सनल यूज़, यह हमने ड्राइंग कंसीडर की है, ये कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आप देखोगे कि पहली ट्रांजैक्शन जो की जिसमें कैपिटल इंक्रीज हो गया तो उस वक्त कैपिटल क्रेडिट हो गया है। यहाँ पे चूंकि ड्राइंग की वजह से कैपिटल डिक्रीज होगा तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमने डेबिट किया है। ये कंसेप्ट कुछ हैं जो आपको ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएंगे कि जब कैश इंक्रीज होगा तो उस वक्त क्या करेंगे, जब एसेट डिक्रीज होगा तो उस वक्त क्या करेंगे, जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, जब लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो क्या करेंगे, जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो कैपिटल डिक्रीज होगा तो क्या होगा। ये कंसेप्ट आपको जहन में रखने हैं और इसी कंसेप्ट की बुनियाद पे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तीसरी जो एंट्री यहाँ पे हमने की है वो है the fourth entry, that is we have purchased goods from Rahim. Since we have purchased goods from Rahim, therefore we have purchased goods on credit because it is not mentioned whether cash has been paid or not. यहाँ पे रहीम चूंकि लाइबिलिटी बनेगी, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी,
اس لیے رحیم کے نام سے ہمیں یہاں پہ ایک کریڈیٹر بنا، اس لیے ہم نے رحیمز اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا ہے. پرچیز چونکہ ہمیں ایسٹ ہے یا ایکسپینس ہے، اس میں جب بھی انکریز ہو جائے گا تو یہ ڈیبٹ ہو جائے گا. پرچیز یس گڑ تہ اَسہِ کوٚر پرچیز چھُ گژھان ڈیبٹ. پرچیز اکاؤنٹ ہیز بین ڈیبٹڈ بائی 10,000 اینڈ رحیمز اکاؤنٹ ہیز بین کریڈیٹڈ بائی 10,000. نریشن اس میں دی گئی ہے بینگ گڈس پرچیزڈ فرام رحیم. اس کے بعد ہم نے رحیم کو پیسے دیے ہیں. سنس أسۍ ٲسۍ داران رحیمس 10,000 أمِس دِتۍ اَسہِ 9,800. گۄڈٕ تھٲے رحیم یِژ گڑِ اَسہِ کریڈیٹر بنیاو، یہ کریاو اَسہِ تِژ گڑِ کریڈٹ. وۄنۍ یِژ گڑِ أسۍ رحیم ختم کرون ایز کریڈیٹر، رحیم سُنٛد اکاؤنٹ گژھِ اپوزٹ یعنی یہ گژھِ ڈیبٹ. رحیمز اکاؤنٹ ہیز بین ڈیبٹڈ بائی 10,000 روپی یعنی أسۍ دارہو أمِس 10,000. ٹو ڈسکاؤنٹ یعنی اب ڈسکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا. دیُت کوتاہ أمِس 200 ژھٕنۍ یِم ترٲیِتھ. ٹو کیش نقدی دِتِس اَسہِ 9,800. Now Rahim's account has been debited by 10,000, discount account has been credited by 200 and to cash account has been credited by 9,800 being Rahim paid in full settlement. رحیم کے ساتھ اب ہمیں کوئی بات نہیں ہے، ہم نے پورا اس کو پیمنٹ کر دیا ہے. اس کے بعد ہم نے سیلری دی ہے، چونکہ سیلری ایکسپینس ہے ڈیبٹ ہو جائے گا، اور کیش ہم نے پے کیا ہے کیش کریڈٹ ہو جائے گا. سیلری اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ وی ہیو پیڈ سیلری بینگ سیلری پیڈ 5,000 روپیز. یہاں تک یہ ہم نے ایگزامپل کے لیے ایک انٹری یا ایک جرنل بک یہاں پہ پریپیئر ہم نے کی ہے، تاکہ آپ کو ایک کنسیپٹ ذہن میں آ جائے کہ جرنل کیا ہوتی ہے اور جرنل ہم کس طرح سے پریپیئر کرتے ہیں. باقی اس کو اچھی طرح سے پڑھنے کے لیے آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی پریکٹیکل بک جو ہے، جو آپ کی اکاؤنٹنگ ہے، اس میں سے جو بھی کوشچن دیے گئے ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ جرنل جو ہے وہ کس طرح سے ہم پریپیئر کرتے ہیں. دس واز اے کرکس آف جرنل ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ریکارڈنگ ٹرانزیکشن ان جرنل. یہ یہاں پہ ہم نے اس السٹریشن کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ابھی یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، یہ اس کا جو ہے پارٹ فرسٹ تھا. ابھی ہم نے اس میں بہت سارے اور ٹاپکس پڑھنے ہیں، ٹائپس آف جرنل انٹریز. اور ٹائپس آف جرنل انٹریز کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ پریکٹیکل پرابلمز بھی دکھائیں تاکہ آپ کو پوری طرح سے یہ سمجھ آ جائے کہ جرنل جو ہے اس میں ٹرانزیکشن یا جرنلائزنگ پروسیس جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں. ابھی تک کے ٹاپک کو اگر ہم ریکیپ کرنے کی یا ریکیپچولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ بکس آف اوریجنل انٹری کیا گئی، بکس آف اوریجنل انٹری ہند فیچرس کیا چھِ آسان، بکس آف اوریجنل انٹری کٔژن حصن منٛز چھِ أسۍ کلاسفائی کران. اَسہِ ووٚن أسۍ چھِ رِکارڈنگ کران 3 جاین، جرنل پراپر تہٕ سبسڈری بک. جرنل منٛز ہٮ۪کو أسۍ کانٛہہ تہِ ٹرانزیکشن رِکارڈ کٔرِتھ. اتھ منٛز چھِ أسۍ ٹرانزیکشن کران آن دا بیسس آف کرونالوجیکل آرڈر اور آن دا بیسس آف ہیپننگ آف این ایونٹ. اس کے لیے ایک فارمیٹ دیا گیا ہے جس کے مطابق اور جس کے حساب سے ہمیں ٹرانزیکشن ریکارڈ کرنی ہے. اس کے 5 کالمز ہیں. پہلے ہم ڈیٹ لکھتے ہیں، اس کے بعد پرٹیکولرس میں اکاؤنٹ ٹو بی ڈیبٹڈ اینڈ کریڈٹڈ ود نریشن لکھتے ہیں. اس کے بعد لیجر فولیو، اس کے بعد جو بھی ریسپیکٹو اماؤنٹس ہیں ڈیبٹ کالم میں اور کریڈٹ کالم میں ہم وہ لکھ دیتے ہیں. دوسرا ہم نے کہا کہ سبسڈری بک جو ہیں، بکس آف اوریجنل انٹری میں سبسڈری بکس ہے. سبسڈری بکس کو فردر ہم 2 حصوں میں کلاسیفائی کرتے ہیں. ایک کو ہم کیش بک کہتے ہیں، دوسرے کو ہم اسپیشل پرپز بکس کہتے ہیں. یہ ساری بک جو ہیں، کیش بک میں ہم تمام ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں جو کیش سے ریلیٹڈ ہیں، اور باقی جو کریڈٹ ٹرانزیکشن رہ گئیں وہ ہم اسپیشل پرپز بکس میں ریکارڈ کرتے ہیں. اگر پرچیز سے ریلیٹڈ ہے تو وہ پرچیز بک میں جائے گا، اگر پرچیز ریٹرن سے ریلیٹڈ ہے تو وہ پرچیز ریٹرن بک میں جائے گا. سملرلی سیلز ول بی ریکارڈیڈ ان سیلز بک اینڈ سیلز ریٹرن ول بی ریکارڈیڈ ان سیلز ریٹرن بک. Bills payable will be recorded in bills payable and bills receivable will be recorded in bills receivable book. تو یہ اسپیشل پرپز بکس کی بات ہو گئی. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جرنل کیا ہوتی ہے اور جرنل کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے، اور ایک السٹریشن ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جس کے ذریعے سے ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ٹرانزیکشنز کس طرح سے ہم جرنل میں ریکارڈ کرتے ہیں. ہم نے آپ کو کچھ سٹیپس بھی بتائے جن سے آپ ٹرانزیکشن کو آئیڈینٹیفائی کرو گے، پھر اکاؤنٹس انوالو ڈٹرمائن کرو گے، ان کا نیچر اور ان پہ کیا افیکٹ ہے، پھر آپ رول اپلائی کرو گے، اور الٹیمیٹلی آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ کس طرح سے اب کون اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور کون سا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہوگا. اینڈ دین یو ول ریکارڈ دیٹ ٹرانزیکشن ان جرنل. یہاں تک جو ہے اس کا جب تک ہم دوسرا پارٹ اس کا ڈسکس کریں گے تب تک آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بک میں
جو تھیوریٹیکل پارٹ آپ کی بک کا ہے وہ بھی آپ اچھی طرح سے پڑھیں تاکہ فردر جو دوسرا کلاس ہے وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہاں تک آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن بیل جو ہے وہ پریس کریں تاکہ آنے والے جو بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچے اور آپ نوٹیفائی ہو جائیں ان ویڈیوز کے لیے۔ باقی آپ کا شکریہ۔ السلام